naman. Yee naman, so. Parating po yan. Parating maganda. Oh, pangalago na naman, oh. Tapos ating pang malago naman. Oh my God! Ken naman. Siya po. Yee! Pag-vlog yan eh. Contact mo kami na. Ba, pangalis ka rin. Idol, may name ito ba? Ko. Ay, oh. Ay, sabi, chocolate. Sinubakan eh. Chocolate. Pag-ini naman. Yee! Namakalago na naman. Pwede Ay, pong, magpairal yung kanyang i-vlog mo ngayon. miss, pwede pong pa, ano, pa-autograph. Nag-vlog yun eh. Uy, marap na ka man ay. Kalagong pa mo, uy. Para pa kang ano. Ken Kaya mo ka naman. na. Pag ano. Kaya Santiago. Yee, kalago na. Ito no, sosobran ako. Pwede na yung vlog mo yun. Pati lang na-upload din mo. Bawas. Nanay mo tayo mo ba? Kinpage mo? Kabalo ka nila. Kapataw. Kamanta. O kaya sa... Kaya mo, akala mo din pinaluto yan. Miss, taga-saan ka? Ako paro ko. Kanya ko. Yee, karang napilido. Nasa yung pineda na. Yee, naman, makwal tayo, pineda eh. I found myself dreaming